하다트디 어다쿠브로 야비 성사 힘디 저라가 마나 가다트디 어부쿠브로 야비 성사 힘디 mana dalbai kabangma kokun harogot sasararam tongnai jago जों samhung plailali lockdown no chini belai ni di borok baksa masai man yang tongmani dorao borok no जों skuli pokongui bo khaga hamdai hambaya paro norok je oni di oklai tongnai ta kurok phemani norok no bo ojorao lamsogo tamni bagi hingga जों chini paseo otui jora kebo kuripano o NGO rok beskango phemani bagi borok no specially जों committee ni pokhongo school ni authority ni pokhongo no belai khlai जों alai dake borom ya paro te hamjakma ya paro বিশেষ khlai tini ni wa jonno belai ke hambai chini tidul nai rok tei oro bagno ya par nai rok te oro যোগাযোগ khlai list kariwi ni di people lo ni list tu nai rok jotono na eksungle jotono belai hambai haidi obo haike nang kobokung narg namu sungo chini o hayung o bise ke tripura haste o tabu belai chini ni di people lok mase man ya rok tongbai kha omti kheo jorao जों borok ni thani muti chamung rok langai kichemi japona chu balai ma kai जों thangui tongnani bage abo kaisa relaxation kaham relaxation man hakao abo haiken जों tebo buskango বিশেষ khlai tebo omti jaga backward jaga rok tongo amti rogo chini NGO rok te government সংস্থা rok o jora जों borokni o bipodni paseo जों buskang tui thanglai ke belai jaon hayang jotono kobok jao hambai asu অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে যে একটা চাল ডাল যে খাদ্য সামগ্রী যে বিতরণ এটার অনুষ্ঠানের আজকে উপস্থিত আছেন এনজিওর যে প্রেসিডেন্ট অল এসটি যে অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট মহোদয়া ওনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে ওনারা নিমন্ত্রণ করার জন্য। তো আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীব্যাপী যে একটা করোনা ভাইরাস যে আতঙ্ক সেই আতঙ্কের ভয়ে আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি ভারতবর্ষ যে লকডাউন করতে। মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যে ঘোষণা করেছেন 24 মার্চ থেকে যে 14 এপ্রিল তার জন্য লকডাউন চলছে। একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আমরা সবাই সুস্থ থাকি, করোনা ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তি পাই। তো এই লকডাউন অর্থ কি আপনারা জানেন, লকডাউন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, খুব কমই গাড়ি চলছে, লোক খুব একসঙ্গে থাকতে পারছে না, কাজকর্ম বন্ধ। তাহলে খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুরি মানুষ, তারা কি করবে এই সময়ের মধ্যে? এই অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রশাসনকেও সহযোগিতা করার জন্য, ত্রিপুরা সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এনজিওরা যদি আরও এগিয়ে আসে তাহলে এই 24 এপ্রিল পর্যন্ত 14 এপ্রিল পর্যন্ত তাহলে যারা এলাকার মানুষ অভুক্ত আছে, কাজকর্ম নেই, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে পরে এই লকডাউনের সময়টা অন্ততপক্ষে ওরা একটু বাঁচবে। তো আমি বেশি আলোচনা করব না। আজকে যে দান সামগ্রী বিতরণ করা হবে এটা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু আপনারা পাবেন সেটা নিয়ে আপনারা আশা করি সন্তুষ্ট থাকবেন। তো নিজেরা বাড়ি ঘরে বাইর হবেন না, একটু ডিস্টেন্স 3 ফুট অন্তর কাছাকাছি থাকবেন না। শুধু 14 এপ্রিল পর্যন্ত যদি আমরা অপেক্ষা করতে পারি, আশা করি আমাদের ভারতবর্ষে, এমনকি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও পজিটিভ পাওয়া যায়নি, এটা সুখের খবর। তো আমি আশা করব আমরা এই রোগ থেকে মুক্তি পাব। যার যে ধর্ম অনুসারে ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা করব যাতে এই
ভয়াবহ যে রূপ আমাদের কাছে আসতে না পারে, আমাদের সকল জাতি উপজাতি সবাই যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারি, এই চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের আরও 14 এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই বলে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই অল ত্রিপুরা এনজিও এসটি বোর্ডিং অ্যাসোসিয়েশন। sini All Tripura ST NGO Boarding Welfare Trust je program khaimane sengke sara sanai kere ba gorib hijak mai rakna seng kisa suba so khainai ni phai manjak phaka sini o program phai manjak phaka barong ganang sinoran SDW je manik chakma bonang hambai maya pharo tai phai manjak phaka sini Captain to President o Tripura Academy ni mono mahang belayan khabai hambai maya pharo tai phai manjak phaka sini tabo Tripura Academy ni ta President mono mahang ni khabai hambai maya pharo tai sini NGO ji group tongnai aro 10ta NGO tongo sini yang Mohanpur subdivision ni borong bahanang belakhe hambai maya pharo tamang hiba sing sini All Tripura ST NGO Boarding Welfare Trust je obong kha sing suru Mohanpur subdivision ya sini Mohanpur subdivision sara Tripura sing jotono umhaikan samung khlai tongnai tini sini 4-5ta jagao sini samung tongo sing chesta khlai tongo All Tripura wo sing 5000 poribarno sing umhai khlai subasori nani hamai ke tini sing Mohanpur site ni sini Tripura Academy sini sing jenglai jakha tabo jenglai jang meni bisingo sini keri rokno sing bahai karenai bahai kauna tam bageri nai apa kaisang sana muso sini uje sara biswa coronavirus akranto ne kaisa sokai tongkha a coronavirus suru sini sara bison mungkin mala taw sini 12 বছর sokai tong jeng thika bhin khanaka abon bagai sini okra sini desh ni kotor je pradhan mantri माननीय नरेंद्र मोदी जी बस हाकलाइखा जे जों ओ जागाव 25 तारिख निसिमी 14 तारिख एप्रिल पर्यंत जों लकडाउन तंगना नांनाय के लकडाउन तंखां के जों ताम खायनाय चिन्ति प्रसार तो दिने आने दिने खाय तिनि जों बुइनार नखारि मानलिया बुइनार या गलथांगि मानलिया हा सामुं बतांगि मानलिया आ कारणे बागै मासे मानयां तंखा dalai ke जों खारिया मा संसा किरिमा बो गजा जों नखारि बो मानलिया जों ताबो बायगो काहां है मानो त्रिपुरा ता पर्यंत सिनि कोरोना भाइरास सपाया खु आबन बागे जों नाव सुबा सुखलायनि बाहायनि सिनि सुजुग सुबिदा मानखा जदिन कोरोना भाइरास त्रिपुरा सपाय दं मान हिंगे जों सुबा सुखलायनो सु खुखलाय मांगला खामोन आबन बागे ताबो 14 तारिख अबदि जों बाहाय का तंलायनाय आमनो वान सबै जों जे करै जानाय गोबां रिमाया जों जारि माने के सापानो सुबा लायनाय ने जों फायलाय जामान आबन बागे आं जतना हमबाय मारेबो जारा जे मानै तंनाय रख बाहायनो कायसा जामपा मांखा दुइटा जागा मांखा हने खुशी तांगदि हा जेरि नाय हमजागे रिमाने आबनो सन्तुष्ट खायदि जों जदिनो ताबो कोरोना भाइरास अंयावय ताबो चालाय नंलाय मान लायलिया नै जों हायका थेकेकलाय परिवार कायसा से थैयानो कोरोना भाइरास फायका हंखला आत्मीय स्वजन नाय मान लायगला जों केबो बसा कमानाय केबो बिहि कमानाय केबो बसाय कमानाय बते हायचिन अवस्था खूब हामिया थांनाय आबनि बागे ताबो उसरातै जों 14 तारिख अबदि बाहायखो जों तंलाय मानो सालो फायसा माइ मासे फानो सप्ताह एकबार फानो दाल भात फानो माइथ्लो बुति फान जों सालायो बाहायखो दिन पार खाय माननो आनो चेष्टा खाय जों चिन्ता मा खायलाय जों मा तंलाय जानाय जाया कारै फानो आबो से कक सावयना आं बायखा दिनैनि कक जतन हामलाय Hamzak segai tongno Surprise sole nono Hamzak segai tongno Zayak trubo Hamyak trubo Boleh nang boy no tongno Ani bu mung tapoti koloi jeng tini All Tripura ST NGO
बडिं वेलफेयार ट्रास्टनि बागै आजागानिनो प्रेसिडेन्ट आं ताई जों मोहनपुर साब डिभिजनाव अल त्रिपुरा STNGO हयते যারা করোনা आरो ताङै साइमैयाव दंहा कर'ना भाइरासनि बागै বাইরে নখারে মানিয়া লকডাউন চলে তখাছিনি মুখ্যমন্ত্রী চাইছিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী ব্রাউ ঘোষণা খাইকা 25 তারিখ মার্চ থেকে এপ্রিল 14 তারিখ অবধি লকডাউন চলে না নাম এই যে লকডাউন চলে মানে জাগাবো বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা ছাড়াও जों दिने आने दिने खाय नै जे तंमानि जागाबो बर चानानि नोंनानि मानलिया बायरो नखारे सामु ताङै साय मानलिया बिग्रा राखे मा तंखा आबोनि बागै जों सिने अल त्रिपुरा STNGO जोंबो राजनीति खायनाय फायमा गैया जोंबो नेतागिरि खायनाय फायमा गैया कुनु बुट सानानि फायमा गैया जों त्रिपुरा सारावनो खारियाव गय बरकनो जों किसा सुबासो खायनाय होनखाय माने आसुबासो जागाव ओंखारजों माइरं 5 केजि आलु 2 केजि ताइ बेरमान सम थक आलु पियाज रुइजों हिसाबरावनो सुबासो खालाय जाव ওই ফ্যামিলির অন্য সুবাস খাই जों दिनै जरा तैरि माने 500 परिवार फेमिलि रिदाखा के जों अल त्रिपुरा हयतो जों जतन मिलवै 5000 परिवारनो जों रिनानै टार्गेट दंसिनो ताइबो जुदि निचिनि थानो सम्भावना थाखो जों ताइबो बेसि रिनानै कायसा परिकल्पना दं बास सावैनानै ककपाख्या जतन हमबाय नने जे मिडिया फाइने रकनो माहायनो आनि ताकबोखौ मुवाबो फाफायनो बुमा फानि समान फाइने माहाय जतन हमबाय मानो आनि ककरन पाइखा कहा माना कोरोना भाइरास नीति लकडाउन रिजार्ट नि जरावो पब्लिक रकनि जे केबे मुं तमनि सामु बर्न जे मानसा तिनि 10 गरिया कामियो जों बागै दंलायो सारा त्रिपुरा NGO नि तरफ থেকে अबो तिनि जागा बागै तमरो पेपरनो बेलायके हामबाय मारियो जोंते हेकेना सालब्रुम 6-7टा स्पट 6-7टा विलेज थाङो माहाय साथाय रिउ दङ जे सुबाय मानसा जों सुबाव ते जतन न महाय सुबा मुंगो याक फलगै रिनानै बागै सारा त्रिपुरानि जत ताको सगनो आं हाबाय कुबै कइजो हामबाय बोले नों बायना तंगो जाया प्रभु हाया प्रभु बोले नों बायना तंगो हाता थुदी ओता खुब्रो या पि संसा हिम